बंदे मातरम। आज गुडल हैप्पी बर्थडे से उद्देश्य रे ये स्वतंत्र श्री अरविंद पाठचर कार्यक्रम तेने कार्यक्रम आम आरंभ करिया पूर्व प्रथमे गुडली पई बनफेत 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 माँ कर आशीर्वाद भिक्षा करवा गुडली पई आ ये जो स्वतंत्र कार्यक्रम रे माँ का उपस्थिति और माँ का कृपा प्रार्थना करवा। प्रथमे माँ का म्यूजिक सहित टिके नीरव रहिबा तापरे कार्यक्रम आरंभ करिया। साइलेंस। ओवर गोटे मिनिट आम माँ को नाम जप करिया। मा 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 Ma 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 ओवर गुड लोट प्रेयर रोल प्रतिटी क्षणरे जीवन को मोरा नेउछ टाणी माँ नेउछ टाणी प्रतिटी क्षणरे जीवन को मोरा नेउछ टाणी माँ नेउछ टाणी आलोक अंधार सुख दुख आलोक अंधार सुख दुख पारुनी जानी माँ पारुनी जानी प्रतिटी क्षण रे जीवन को मोरा नेउछ टाणी माँ नेउछ टाणी सूर्य त तुमे पद्मटिए मो करी चालिछ त किरण दान केबे पचारिन फुटिबा पाई कि केते लोड़ा मोर आलोक दान सूर्य त तुमे पद्मटिए मो करी चालिछ त किरण दान
केबे पचारिनु फुटिबा पाई कि केते लोडा मोर आलोक दान आलोक अन्धार सुख दुःख आलोक अन्धार सुख दुःख पारुनी जानी मा पारुनी जानी प्रतिटी क्षण रे जीवन को मोर नेउछ टाणी मा नेउछ टाणी अंतर आखिरे निरेखी देखिले सभिए लागन्ती केते निजर हेले जना जाए भिन्नता केवल बाहर स्थूल काराबार अंतर आखिरे निरेखी देखिले सभिए लागन्ती केते निजर हेले जना जाए भिन्नता केवल बाहर स्थूल काराबार आपना पणिया देई संसार आपना पणिया देई संसार सबु चलणी मा सबु चलणी प्रतिटी क्षण रे जीवन को मोर नेउछ टाणी मा नेउछ टाणी आलोक अन्धार सुख दुःख आलोक अन्धार सुख दुःख पारुनी जानी मा पारुनी जानी पारुनी जानी मा पारुनी जानी प्रतिटी क्षण रे जीवन को मोर नेउछ टाणी मा नेउछ टाणी नेउछ टाणी मा नेउछ टाणी। धन्यवाद। दुर्गा स्तोत्र श्री अरविंद। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिये तोर शक्तांश जात आम्भे माने भारत वर्षर युवकगण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुचु शुण मातः ए भारत वर्षे प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोहरी कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ एथर भी जन्म हुई तोहरी कार्य रे ही आम्भे माने प्रति शुण मातः ए भारत वर्षे सहाय हुआ। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीरे मातः जयदायिनी तो प्रतीक्षा रे भारत रही अछि तोर सेई मंगलमयी मूर्ति देखिबा उत्सुक शुण मातः ए भारत वर्षे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रौद्र रूपिणी जीवन संग्रामी भारत संग्रामी तोर प्रेरित योद्धा आम्भे माने दिय मा प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम
दिय माँ हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान। माँ तह दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर रे आच्छन्न थिला। तुही माँ तह गगन प्रांत रे अल्प अल्प उदय होइछु। तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश हेला। आलोक विस्तार कर माँ तह तिमिर विनाश कर। माँ तह दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि। तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति संहरण रे आत्मगोपन करिथिला। आगत सेही जुग आगत सेही दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भारस्कंद रे बहन करी भारत जननी उठुअछि। आस माँ तह प्रकाश हुओ। माँ तह दुर्गे तोर संतान आम्भे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत कार्य महत भावर उपयुक्त हेउ। हे माँ तह विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। माँ तह दुर्गे काली रूपिणी निर्मुंड मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनाद रे अंतस्थ रिपु विनाश कर। गोटे भी जेपरी आंभमान मध्य रे जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हेउ एई प्रार्थना माँ तह प्रकाश हुआ। माँ तह दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्र सहायतारे म्रियमाण भारत आंभ मानकु महत कर महत प्रयासी कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरि आउ अल्प आसी निश्चेष्ट अलस भयभीत न हेउ। माँ तह दुर्गे जोग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रिय आज संतान आंभ मानक मध्य रे लुप्त शिक्षा चरित्र मेध भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर। मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हुओ। माँ तह दुर्गे अंतस्थ रिपु संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर। बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता आज जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पूत सलीला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ होई निवास करू। मातृचरण रे हाई प्रार्थना प्रकाश हुओ। माँ तह दुर्गे आंभमान को मध्य रे जोग बल रे प्रवेश कर। आंभे माने होई उठिबु तोर जंत्र अशुभ विनाशी तरबारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप भारतर युवक गणकर ई वासना पूर्ण कर। जंत्री होई जंत्र चलाओ अशुभ हंत्री होई तरबारी घुराओ ज्ञान दीप्ति प्रकाशिनी होई प्रदीप धर प्रकाश हुओ। माँ तह दुर्गे तोते पाइले आउ विसर्जन करिबु नाही श्रद्धा भक्ति प्रेमर डोर रे बांधी रखिबु। आस माँ तह आंभमानक मन प्राण शरीर रे प्रकाश हुओ। वीर मार्ग प्रदर्शनी आस आउ विसर्जन करिबु नाही। आंभमानक समग्र जीवन हेउ निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा आंभमानक सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृ सेवा व्रत हेउ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମା ତହ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ संतान आज गुडिल हैप्पी बर्थडे तेणु आम समस्ते बनफेस जनवा यही पाठचक्र जन्मदिन उद्देश्य स्वतंत्र पाठचक्र गोटे नुआ कथा अल्प समय कहि जन्मदिन सहित ए टॉपिक रो बहुत लिंक जोटा कि आत्म अन्वेषण धारा आमे केमिति निज आत्मा को अन्वेषण करवा आत्मार आविष्कार केमिति करवा तार प्रभाव रे आमे केमिति प्रभावित हवा ता द्वारा आमे केमिति परिचालित हवा ये कथार सिद्धांत नवार दिवस होची आज बर्थडे जीवन को जदि आमे गुरुत्वपूर्ण करिया को चाहूँ अर्थात महत्वपूर्ण करिया चाहूँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण भागवत उद्देश्य दृष्टिकोण जदि आमे आम जीवन को महत्तम करिया को चाहूँ ताहले आम आत्मार अन्वेषण रे आम जीवन को नियोजित करवा दरकार मन प्राण शरीर से आत्मा को खोजी अन्वेषण अर्थ खोजा आत्मा को खोजा आत्मा भीतर अच्छी से भगवान अंश आ जन्मदिन से सुजोगटा प्रभु देता भगवान देता परम देता
जो दिन आत्मा परमात्मा सहित साक्षात हुए भेट हुए तार विकास जहाँ जहाँ दरकार सामर्थ्य दरकार ताकू ता जन्मदिन रे भगवान दे था जेहेतु जन्मदिन रे आत्मार विकास जहाँ जहाँ खोराक दरकार परम निजे ओल्लै आसिक दे था तेणु परम द्वार से दिन खोला थाए अन्य दिन रे बंद थाए तेज आम कौन कले आमर ये आत्मा अधिक अधिक जागृत हम मन को प्राण को शरीर को अधिकार करिवो तापर पूर्ण कर्तृत्व हासिल करिवो जो मन प्राण शरीर तार विकास प्रतिबंधक साइछन्ती तापर एक अज्ञान परदा पकई देइछन्ती से परदा केमि हटेइबो आम से दैनंदिन जीवन में कौन प्रयास करिया दरकार आम मन पाई कौन करिया दरकार प्राण पाई को प्रकार कार्यधारा रहा दरकार शरीर पाई को प्रकार कार्यधारा रहा दरकार एवं आम चेतना पाई बा आत्मा पाई कौन करिया दरकार ये केतोटी कथा मु सर्ट रे कहबी मन कौन करिया दरकार जेहेतु आम मन प्रधानी जीव मानव आम कौचे मनर मुख्य कार्य है से सन्देह करियो प्रश्न करियो जुक्ति बाड़ निजर मत को सब्यस्त कर कथा ठीक अनुमान कथा भूल एक कथा से जाहिर कर एटा साधारण भाव में हो प्रत्येक भितर एक्सवाइजेड जेकोसी मानव भितर ये जिनसा हुए तेणु ए मन को नीरव कर धारा आमको शिखा पड़ो कौन कले आमर मन नीरव हम श्री अरविंद कले नीरव मन हो यथार्थ ज्ञानर प्रकाश निमित्त मुक्त क्षेत्र नीरव मन हो यथार्थ ज्ञान प्रकाश निमित्त जेहेतु एक मुक्त क्षेत्र तेने मन को नीरव करने कौन करने दरकार आ मन एत शक्तिशाली आ मन एत अस्थिर ताकू ज्ञान द्वारा नियंत्रण करा जाए मन पाई लगाम है कौन ज्ञान प्राण पाई लगाम हो भक्ति शरीर पाई लगाम है कर्म तीनटा कथा भल कि मन रखा ते मन भितर ज्ञान को केम जाना कौट आनिबा मन वर्तमान जो अवस्था रे अछि ए मन केबे ज्ञान को प्रकाश करने समर्थ नुहे कारण से निजे होची अज्ञानतार जंत्र ताकू जदि हम अनुसरण करवा सीधा सड़क अज्ञानता द्वारा चलवा तेणु मन को नीरव करने आम जहाँ प्रযোज्य बा सहज साध्य प्रथम कथा माँ को चाहिए प्राक्टिकल दिग गुड़िया कह माँ को चाहिए आखि आखि मिसे देख माँ को आखि सहित आखि को मिसे देखा जो माँ को आखि सहित आमर आखि मिसी जापर भितर बाहर माँ 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 जपटा बाहर कितने समय धरी माँ आमे एक ही पड़चे ये जो संपर्कटा केते निबिड़ कर पड़चे आउ का ना मोर ए काम अच्छे ना मोर से काम अच्छे मुझे समय ये करी जदि आम बाहाना दौथुआ निजक बुझौथुआ मन को बुझौथुआ मोर ए कामटा अच्छी शीघ्र करिया दरकार से कामटा अच्छी शीघ्र करिया दरकार ताले मन केबे स्थिर हो पारिबो नाही केबे न माँ को आखि सहित आखि मिसेवा जिते समय धरी से आमको मुक्त अवस्था रहा दरकार बाहर टेंशन को पूरा दूरेवा दरकार एवं माँ को निर्भर भल पाइबा दरकार जे माँ को भल पाऊँ माँ को सब चाहिए इच्छा कर फास्ट थिंग है माँ को फोटो को आम आखि सहित आखि मिसे चाहिए बहुत समय धरी एक दुई माँ को नाम को बारंबार बारंबार मु कहूनी भावर सहित हठात पलि भावर सहित हठात आसो माँ को चाहूता माँ 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 बोली कहूआ तापर माँ को पाखे अनुभव कर अनुभव आस तू तो मो माँ मु तो पाखे मोर सब कथा कहबी क्या कह दुनिया मोर माँ किए मुझे जानी दुनिया को किए सृष्टि कर जानी मुझे जानी तू ही सृष्टि कर तू हूँ सकल शक्तिर अधीश्वरी तू चाहिए सब कथा संभव कर तो व्यक्त मोर आ कई भरसा ना तेरे तू ही मोर सब कथा कर यही कथा कही माँ को सब कथा कहतु मोर यहीटा होटा मो अस्थिर हो जाऊँगी मो चलचंचल हो जाऊँगी मो अत्यधिक मात्रा समता हर बस मु हठात क्रोधित हो जाऊँगी
বা ମୁଁ ହଠାତ୍ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ହଠାତ୍ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରଣୋଦିତ ଭାବ ରଖୁଛି, ବା ମୁଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇଯାଉଛି, ବା ମୋର ଭିତରେ କୋଉ କାମଟା କଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଠିକରେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ କାମଟା କରିପାରୁନି, ତେଣୁ ମୋର ସାଧନା ମୁଁ କରିପାରୁନି। ମା ତୁ ମତେ ତିଆରି, ତୁ ମତେ ଶକ୍ତି ଦେ, ତୁ ମୋ ମା, ତୁ ମତେ ଶକ୍ତି ଦେବୁ। ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉନି। ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବା, ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ରହିକି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା, ମନ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହବ। ମୁଁ କହୁନି ଅଲଗା କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା, ଯୋଉଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦିଗ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। ଏଇଟା ଆଗେ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଆଗେ ଚାହାନ୍ତୁ, ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଚାହାନ୍ତୁ। ଆଖି ବୁଝିବା କଥା ମୁଁ କହୁନି, ପଦ୍ମାସନରେ ବସିବା କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବସି ସେ କଥା ହିଁ ମୁଁ କହୁନି। ଆପଣଙ୍କର ବଡିକୁ ସୁଟ୍ କଲା ଭଳିଆ, କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କଲା ଭଳିଆ, କୌଣସି ଚାପାକୁ ନେଇକି ନୁହେଁ, ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ମୁଡରେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ଜପକୁ କିନ୍ତୁ ଜୋର 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 କରିବେ। ମା 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 ଜପ କରି ମନ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଇଏ ହେଲା କଥା। ତାପରେ ଏଇ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଜ୍ଞାନ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ହୃଦୟ ଭିତରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ମାଙ୍କର ଛବିକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁ ସମୟରେ ମା ମୁଁ ତମେ ଦେଖିପାରିବି, ତମର ସାହାଯ୍ୟ ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମା ଲୋଡ଼ି ପାରିବି, ମତେ ସେଇ ପ୍ରକାର କର। ଏମିତି କିଛି ମୋ ପାଇଁ ତିଆରି କର, ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଡାକିବି। ଏମିତି କିଛି ମୋ ପାଇଁ କର ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ତମ ମନେ ପକେଇବି। ଏମିତି କିଛି କର ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ସାହାଯ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରିବି। ତମେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଭରସା, ତମେ ତ ଆଉ ମୋର ଦୁନିଆରେ କେହି ଭରସା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ତତେ ହିଁ ମାଗିବି। ତୁ ମତେ ଭଲ ଭାଇପାରୁ, ଖରାପ ଭାଇପାରୁ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନ କରିପାରୁ, ତୁ ମୋ ମା, ମୁଁ ତୋ ପିଲା, ମୁଁ ଏତିକିଟା କେବଳ ଜାଣେ। ଏଇଭଳି କହିକି ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଠି ତତ୍ତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ନୀତି ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ମନରେ। ତାପରେ ମା ଏମିତି କିଛି କର, ମୁଁ ଯେମିତି ତମକୁ ସବୁ ସମୟରେ ତମ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବି। ସବୁ ସମୟରେ, ଇଭିନ୍ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେମିତି ତମ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବି। ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଚାଲିଲା ବେଳେ, ଖାଇଲା ବେଳେ, କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ, ଇଭିନ୍ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯେମିତି ତମକୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିପାରିବି। ତମକୁ ଯେମିତି ଜପ କରିପାରୁଥିବି, ମୋ ଭିତରେ ମା ସେଇ ଅବସ୍ଥା ତିଆରି କର। ତମକୁ ନ ଜପିଲେ, ତମକୁ ନ ଦେଖିଲେ, ତମକୁ ସ୍ମରଣରେ ନ ଆଣିଲେ, ତ ଛବିଟା ମୋ ଭିତରେ ନ ଦେଖି ପାରିଲେ ମତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଛି। ମା ଏମିତି କିଛି କର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା କେମିତି ଭାବ କରିବେ, ଆମ ମନ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ କହିଲି ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ, ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବେ। ଆପଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତେ ଥାଉ, ଯେତେ ଥାଉ, ଏଇଟା ନଥିଂ। ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପ୍ ବହୁତ କିଛିକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦବ। ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପ୍ ମାଙ୍କର ଗ୍ରେସ୍ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦବ। ଆପଣ ପାଖରେ ସାଗର ସାଗର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ସମୁଦ୍ର ଭଳି ବିଶାଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଗ୍ରେସ୍ ଯାହା କରିପାରିବ, ସମୁଦ୍ର ଭଳି ବିଶାଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବ। ଖଣ୍ଡେ କ୍ଷୀରରେ ଟୋପେ ପଏଜନ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେମିତି କ'ଣ ହଉଛି, କ୍ଷୀର ସାରା ପଏଜନ ହେଇଯାଉଛି, ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଭଗବାନ ଯୋଡ଼ି ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଭ୍ୟାଲୁଲେସ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଅନୁଭବ ରଖିବା, ମୁଁ ତୋ ବିନା ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ତୋ ବିନା ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତୋ ବିନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଏଇ ବିନମ୍ରତାର ଭାବ, ଏଇ ବିନମ୍ରତା ଭାବରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହବା। এইটা হচ্ছে বিনম্রতার ভাব। তো বিনা মু কিছু করিপারিবি নাই মা, তো বিনা মু কিছু জানি, তো বিনা মু কিছু নুহে সংসারে। এই বোধକୁ ରଖନ୍ତୁ ମନରେ, ମନ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମାଙ୍କର ବାଣୀ କିଛି ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି, ପଢିବା ଦରକାର। ମାଙ୍କ ବାଣୀ ବେଶୀ ପଢିବେନି। ଆମର କଣ ହଉଛି କି, ପାଠ ଚକ୍ରରେ ପଢି ଦଉଛୁ ଏକାଥରେ 4 ପେଜ 5 ପେଜ, ତାପରେ ସପ୍ତାହ ସାରା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଧରି ଖାଇବିନି, ଏକାଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନରେ ଖାଇବି, କଣ ହବ? ମୁଁ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଖାଇବିନି, ଏକାଥରେ 3 4 ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି। ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଅନୁଭବ କରିହଉଛି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ପଢିବିନି, ମୁଁ କେବେ ଏକାଦିନ ସପ୍ତାହରେ ଦିନେ ପଢିବି, ହବ? ଆମେ ତ ସେଇଆ କରୁଛୁ, ସପ୍ତାହରେ ଦିନେ ବସୁ ପାଠଶାଠ କରୁଛୁ, ଆଉ ସପ୍ତାହ ସାରା କୋଉ ଦିନ ବହି କରୁନୁ।
कौन सप्ताह सारा जी खोराक दरकार एका दिन से दिन पढ़देले एका दिन सब दे दिया जाए डाइजेस्ट करदे डाइजेस्ट होनी प्रतिदिन टिके टिके क्या पड़वानी 10 मिनिट 15 मिनिट माँ गोटे कि दुईटा बाणी पढ़ी हेनी पढ़ला अधिक बढ़िया कथा मुझे जमा कहूनी कारण प्राथमिक स्तर मन को निरव करने ज्ञान दरकार तेणु गोटे कि दुईटा बाणी को पढ़ो प्रतिदिन गोटे कि दुईटा बाणी जो गोटे कि दुईटा बाणी की पढ़ले सकाळू ताकू दिन सारा भावुए एकाग्र होते ताकू नहीं सब फोकस करते आज कौन बाणीटा पढ़ली मुझा करुच्ची ना सब समय से बाणी की मन पकाउे बाणीटा मन रहा ना सतरे प्रति कार्य क्षेत्र में से बाणी मत मन पकई दो यहाँ मोर करवा कथा नुह ये से बाणी सहित संपर्कित हवा जीवन को जोड़ा बाणी माँ कौन व्यवहार कर जान शक्ति रूप माँ बाणी आम भीतर को जी पशो जानी था माँ का शक्ति आम से नवा माँ का बाणी हूँ शक्ति हितोपदेश नुहे तेणु मुझे कहली शक्ति एकाथर गुड़ाई नहीं गले डाइजेस्ट हम टिके टिके नवा अल्प अल्प गोटे दुईटा बाणी प्रतिदिन पढ़िया सका ताकू कनसेंट्रेट कर दिन सारा है तापर दिन गोटे बाणी चलला सप्ताह जो 7 8टा कि 10टा 15 बाणी पढ़ी सप्ताहटा भितर कौन कौन पढ़ी टे फोकस करत राति शोला रिमाइंड करत समीक्षा करंतु देखिए मोर एटा होउछि ना नहीं मुझे ना नहीं सतरे मुझे कर माँ एत बढ़िया बढ़िया कथा लिखिं तापर माँ कह माँ तुम तो लिखिल मुझे बुझीपारि हृदबोध है मुझे कर माँ तुम मत साहाଯ୍य कर मुझे प्रैक्टिस करी तुमर कृपा ना मुझे कौटी मत कृपा कर जहाँ मुझे पढ़ुची जमी मो जीवन में प्रयोग करी भाव में मन को नियंत्रण करेंगे प्राण को कौन करेंगे प्राण कहली भक्ति प्राण को भक्ति द्वारा प्राणटा विनम्रता प्रकाश कले प्राण रिसीव कर उग्रता नुहे आजिकल सब जो कम कर उग्रता निम्न प्राणर कार्य सब जिते सब आजिकल कार्य पिला सब कर सब निम्न प्राणर बस करते ये जो नाच फाच सब चली डीजे फिजे बजाऊँ डांस फांस कर म्यूजिक सब लगो ये सब टोटाल लोअर वाइटल कार्य टोटाल ताकू जिते प्रोत्साहित करते से बढ़ी चलते ना से निवृत्त रहा माँ को प्रार्थना करिया मो निम्न प्राण को मुझे सक्रिय हवा सुजोग न दिए मोर यथार्थ प्राण कौन करे से प्रसार उदार समर्थ ज्ञानयुक्त विनम्रता प्रकाश कर जय फॉर गिविंग देवार आनंद पाए माँ को विनम्र भाव प्रकाश कर सब माँ को सेवा करूँ माँ को सेवार आनंद नापी प्राण इच्छा करूँ माँ को भक्ति करिया आराधना करिया माँ को नाम जपिया माँ को फोटो देखा माँ को सेवा ये थर आश्रम है मुझे आश्रम माँ को फोटो देवी माँ को घर टे झाड़ू करदेवी माँ को टर्किश फर्किश जो पोछा पूछे ताकू सफा करदेवी प्लेट टे सफा करदेवी बेच टे सफा करदेवी किसी तो काम करी भक्ति रे मत कहीं कहवा दरकार नहीं साधारण पीठर ग्रिल फिल अच्छी धूली अड़ंदी सफा करदेवी किए कहवा दरकार नहीं भक्ति रे माँ को मुझे जिते सुंदर आड़े सजेबी भक्ति रे मो भीतरटा से सजाड़ी माँ जिते सजाड़ा पर जिते सुंदर देखा मो हृदयटा से सुंदर हो भाव नहीं कि सजाड़ आ सजाला बेले कथा होती 2 जन 3 जन 4 जन सजाड़ समाधि एटा केच केच होते आ से समाधि जे मुंड लगे सी केच केच हेनी हाँ माँ को फूल सजाऊ तो एटा कलु कि नहीं माँ को प्लेट सजाऊ से बासन से धोल नहीं दे धोई दे पानी टे आसला कि देखलु टैप क्या फूल सजाऊ हम भक्ति एटा भक्ति ना ना माँ का सहित तार संपर्क बाहर टेंशन मुक्त दिए पूरा रिलैक्स मोड रे आम माँ समय बाहर कर घंटाटे दिन में कौन एत बिजी रोचे माँ घंटाटे बाहर कर माँ पाखे संपर्क जोड़ा कि साधना करिया माँ घंटाटे समय ना सब कहीं वर्कलोड भर अच्छे बिजी अच्छु साधना हम केमी
प्राण को से कथा बुझेवा प्राणर कामना वासना को चरितार्थ करके जो आनंद नौ माँ कहे माँ मो कामना को चरितार्थ करने मत सुजोग देना तापर मु विजय केमी जानी मोर कामना तैयारी हेनी अर्थात कामना तैयारी हेनी केतले मत जहाँ मिलूँ मुझे संतुष्ट हो मोर अधिक दरकार नहीं मु संतुष्ट होनी बोली मोर आउ दरकार जे संतुष्ट हो जाऊँगी तार दरकार हेनी आम संतुष्ट हो आउ दरकार करूँ आ प्राणर कामना को बढ़ाई माँ को धरचु माँ मोर ये करदब तो माँ मोर से करदब तो मोर कामना दिए चलला आ कामना को पूरण करे माँ कड़े गल तुम कृपा टे कर मोर यहाँ केमती हो जाऊ माँ मोर ये कर दियो मो कामना को पूरण करने मो माँ को धैली आ कामना विजय केत आसो तेणु प्राण कामना बढ़ी बढ़ी चलो कामना जी बढ़ी बढ़ी चलो माँ गोटे से दूरे दूरे जावा भल लगे मन है कामना जी बढ़ी बढ़ी चलो बाह्य वस्तु प्रति माँ गोटू से दूरे दूरे जी निकट रही पारे फटो रखी फूल दौथुआ पार्सल करुआ किंतु माँ गोटू दूरे जानी हो माँ को दूरे जाऊँ मु निया पाखे अच्छी उष्मता अधिक निआरु जिते दूर को जी आ गरम से पाइबी तापर दूरे गला परे माँ को प्रहार बल भीतर चलीगले तापर आम किए रक्षा कर रक्षा कर बाहर जो धुमाच्छन्न अवस्था अज्ञानतार धुमाच्छन्न अवस्था अच्छी सी आम काबू करदब माँ कड़े दूर से धुआं भितर कुआड़े गले माँ अंडाड़ी होता आ मिलवे नहीं ये अवस्था व्यक्ति तैयारी तो किए धुआच्छन्न अवस्था नेला ता कामना है तेणु कामना को पूरण करने माँ को प्रार्थना करवा नहीं कामना पर विजय केमी आने से माँ को प्रार्थना करवा प्राण केवे उग्रता नहीं उत्तेजना के प्रसव दबा नहीं है स्थिर शांत अविचल अवस्था के बजाय रहा माँ को प्रार्थना करे माँ मुझ सब परिस्थिति स्थिर रही गोटे संकल्प नवा मुझे रागिबी ना मुझे विचलित हेबी ना अन्य कथा को मुझे कर्णपात करी ना तुम कथा मुझे खाली शुणी जी जहाँ कहते मोर कि तुम्हें मत प्रेरणा दो मुझ तुम कथा चल मु क्या कथा चल ये संकल्पटा तैयारी हो प्राण संकल्प दरकार दृढ़ संकल्प दरकार ताले प्राण कंट्रोल कर एटा लगाम चढ़ा घोड़ा घोड़े लगाम ना कौ कौन हो चिंता कर से घोड़े जी बस तार अवस्था कौन जो घोड़े लगाम ना से घोड़ा पर बजे तापर से व्यक्तिर अवस्था कौन जानी हो प्राण हूँ से लगाम छड़ा घोड़ा तार लगाम हूँ भक्ति भक्ति माँ को जिते भक्ति करवा जिते विनम्रता प्रकाश केवल माँ को चाहिए कामना को पूरण करने केवे माँ को व्यवहार करवा माँ को कहवा माँ तो देवे माँ को मु प्रस्तुत होती प्रतिबंधक कोटा मुझे जानूँ सेटा को दूर करने माँ को कहवा कामना नहीं से माँ को प्रस्तुत अच्छा मोर घरटे करने जगह खंड मो माँ मत जगह के कर दियो कहि है मोर साधना में प्रस्तुत है मो कामना में प्रस्तुत से माँ को तेणु मोर माँ को मुझे प्रस्तुत हवा दरकार से कौन अड़ुआ ताकू माँ समाधान करने माँ को साहय मांगा से मांगा जापर कामना पूरण करने माँ को मांगा जिद्दी कले माँ देदे तापर से जो असुविधार कारण हम संभाली पार तो विराट असुविधार कारण से हम जोटा कि आम कंट्रोल बाहर से तेणु कामना को पूरण करने माँ को प्रार्थना करवा विजय आने माँ को प्रार्थना कर शरीर शरीर के माँ मुझे तुम सेवा सबल कर तुम कम मुझे सबल कर ज्ञान ना कि असुविधा नहीं माँ कम कर से ध्यान करूनी कि असुविधा नहीं माँ का सेवा भाविकी तो कम घरटा झाड़ू कर गार्डेन कम कर पानी दौची दातटे खोलुची बाहर घर खरकुची प्लेट सफा कर तो घंटे 2 घंटा समय सकाल दौर सेवा हो आटीट्यूड रख माँ को सेवा कर सर जो माँ को कम कर सर प्रार्थना कर
निज ପାଇଁ କାମ କଲେ ନୁହଁ। To work for the divine is to pray with the body. To work for the divine is to pray with the body. ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରିବା ହେଉଛି ଶରୀର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଏ ଶରୀରଟା ଭଗବାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କେତେବେଳେ ହବ, କେତେବେଳେ କରିବ? ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବ। To work for the divine is to pray with the body. ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁ। ଆମେ ଟିକେ ପଚାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି କାମ କରୁ ସତରେ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରୁଛୁ ନା ଘର ପାଇଁ ନା ନିଜ ପାଇଁ ନା ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ? ତାହେଲେ ଏ ଶରୀର ଭଗବାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହବ ତ? এইটি প্রবলেম ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆମ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଟୁ ୱାର୍କ ଫର ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଇଜ ଟୁ ପ୍ରେ ୱିଥ୍ ଦ ବଡି। ଆଉ ବଡି ପାଇଁ ଜପଟା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମାଲିକ ଫର ଦ ସାଧନା ଅଫ ଦ ବଡି ଜପ ଇଜ ଏସେନ୍ସିଆଲ। ବଡିର ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍ ଆସିଯାଏ। ବଡିକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଜପ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜପର ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ ଚେତନା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ, ଯୋଉ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଉ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ, ସେ ବାଲାନ୍ସ କରିଦିଏ ବଡିକୁ ଭିତରେ। ବଡିକୁ ଯେତେବେଳେ ବାଲାନ୍ସ କରିଦିଏ ତାପରେ ସବୁଗୁଡାକ ସଚେତନ ହେଇଯାନ୍ତି। ଯୋଉ ଅବଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ହଉଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ଗୁଡାକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହଉଥିଲା, ସେଇଟା ହୁଏନି। ବଡିରେ ଯେତେବେଳେ ବାଲାନ୍ସ ଆସିଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ କନସିୟସ୍ ହେଇଯାଏ, ସଚେତନ ହେଇଯାଏ, ବଡି ହାରମୋନି ଆସିଯାଏ ବଡିରେ, ଆଉ ବଡିରେ ସହଜ ରୋଗ ଆସିପାରିବନି। ସେ ରୋଗ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଦବ, ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଫିଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆସୁ ସେ ତୟାର ହେଇଯିବ ହେଲା, ଜାଣିଦବ, ସେ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଡି ସଚେତନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଭଗବାନ ପାଇଁ। ଧ୍ୟାନ ନ ହଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ଧ୍ୟାନ କୋଉନି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିବେ, ଏଇଟା ଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ଚାକିରି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ଛୁଆ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ସେ ଆଶ୍ରମ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ସେ ଗାଈ ଗୁଡାକ ପଶିଥିଲେ, ବାଡ଼ଟା ଦିଆହେଇନଥିଲା, ପଶିଲେ କି ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀଟା ଆଜି ଆସିଲା ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଆସିଥିବ କେମିତି ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା। ଏଇ ଧ୍ୟାନ ଏଇ ବସିଛି କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲା ବସିକି ଧ୍ୟାନ ଆମର ଚାଲିଛି କୁଆଡେ ବୁଝିବ ତ? ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ ମାଙ୍କ ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ ବଜେ ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରେ। ରାଇଟ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପ୍ରପରଲି ହେବା ଦରକାର। ଧ୍ୟାନ ହଉନି, କିଏ କହିଛି ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ? ଜଣଙ୍କର ହଉନି, କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତ। କାମକୁ ରାଇଟ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କରୁ, ଧ୍ୟାନ ହେଇଯିବ। ମାଲିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଟୁ ୱାର୍କ ଫର ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଇଜ ପ୍ରେ ୱିଥ୍ ଦ ବଡି। ଶରୀର ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରିବା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ କଥା, ପ୍ରାର୍ଥନା ହବ। ଆଉ ଧ୍ୟାନଟା କେତେବେଳେ ହବ? ଯୋଉ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ 10 ଗୁଣ ବେନିଫିଟ୍ ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଧ୍ୟାନରେ ଯେତିକିଟା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବାନି, ୱାର୍କ ଡନ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ଇଜ ମେଡିଟେସନ। ୱାର୍କ ଡନ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରୁ ସ୍ପିରିଟ୍, ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ ସହିତ କର୍ମ କରିବା ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ ହେଲା। ଆଉ ଧ୍ୟାନରେ କୋଉ ନିୟମ ରଖିବା ଦରକାର ସେଟା ଜାଣିନ, କିନ୍ତୁ ବସିଛୁ। Sitting calm and quiet, open towards the mother. This is the rule of meditation. ଆମର ଏଇଟା ଅଛି? Sitting calm and quiet ରେ ଆମେ ଅଛୁ ନାଇଁ। ଓପନ୍ ଟୁୱାର୍ଡ ଦ ମଦର, ମାଙ୍କ ଆଡୁ ଖୋଲି ଧରିଛୁ, ଘର ଆଡୁ ଖୋଲି ଧରିଛୁ। ଇଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମୋର କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଜ୍ୱର ଫର ହେଇଥିଲା ବୋଲି ନେଲି କି ମେଡିକାଲ ତାକୁ। କୋଉଠି ବସିକି ଭାବୁଛି? ଘରେ। ଘରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ବସି ମା ଭାବୁଛି। କ'ଣ ନା ଧ୍ୟାନ? ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ? ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ କରାଯିବ ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଖୋଲି ଧରିବ, ଓପନ୍ ଟୁୱାର୍ଡ ଦ ମଦର, ସିଟିଂ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍। କାମ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଭିତରେ ଅଲଗା ପ୍ରଭାବ ପଶି ପାରିବ, ସେଇଟା ହେଲା କାମ୍ କ୍ୱାଇଟ୍। ଆମର ତ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ବାହାରକୁ ସିନା ଦେଖା ପଡୁନି, ଭିତରେ ତ ହଉଛି ନା ନାଇଁ। ବାହାରକୁ ଦେଖାନି, ଏତେ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରେ ଜାଣିନ, ଭାରି ଓପନିଂ ତାର। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି ଧ୍ୟାନ କରେ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କ'ଣ କରେ ସିଏ ଜାଣିଥିବ ହେଲା। ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କ'ଣ କରେ ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଥିବ। ଆମେ ବାହାରୁ ଦେଖୁ, ତା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି ଧ୍ୟାନ କରିବା ଯେ ସେଟା ଦରକାର ନାହିଁ। 2 ମିନିଟ୍ ବସେ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଉ, 5 ମିନିଟ୍ ବସେ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଏମିତି ଟାଇଟଲି ମାଙ୍କ ସହିତ ଥିବ ଯେ ସିଏ ଆଉ ମା ଅଲଗା ବୋଲି ସେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନଥିବ। ପୃଥିବୀରେ ତାର ଭୂମିକା ଅଛି କି ନାହିଁ, ପୃଥିବୀରେ ସେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସଂସାର ତାର ଅଛି କି ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଢୁକିବ ନାହିଁ। ସେ କୋଉ ଲେଭେଲରେ ଥିବ ଜାଣି ହବନି।
ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ଧ୍ୟାନ ଆସିବ ଏଇଟା ଭାବନା ମୂଳ ଢୁକିବ ନାହିଁ। ପରିବାର ଭିତରେ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଥାଇକି ଆମେ କରୁଛେ ଶେଷ ମାୟା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯିବ। ସେ ଅବସ୍ଥା ତିଆରି ହେଲେ ଜାଣିବା ଧ୍ୟାନ ହଉଛି ପୁରା କାମ କ୍ୱାଇଟ୍ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ଭିତରେ ପୁରା ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ। ତାପରେ ପ୍ରେମର ଭାବ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ, ଯୋଉଠି ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ କଥା ରହିଲା ସେଠି ପ୍ରେମ ତିଆରି ହେବ। ତେଣୁ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ ରହିଲା ତ ପ୍ରେମ ହବ। ଆତ୍ମଦାନ ଅଛି ତ ଆମ ପାଖରେ ଆତ୍ମଦାନ ଅଛି ନା? ଦଉଛୁ ଯଦି ବା ଦଣ୍ଡିଆ ବାଳିଆ ପକେଇକି ବାଳିଆ ଟାଣିଆ ଚକର ଅଛୁ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିଆଟେ ଦେଇଛୁ ବାଳିଆ ତାଙ୍କଠୁ ନବୁ, ଟିକେ ଦେଇଛୁ ବହୁତ ଆଣିବୁ। ଏଇ ପ୍ଲାନରେ ଆମେ ଭଗବାନ ଦଉଛୁ। ଆମ ସ୍କିମ୍ ଭିତରେ ଏଇଟା ଅଛି ହେଲା, ଆମ ସ୍କିମ୍ରେ ଏଇଟା ଅଛି, ଏତିକି ଦବା ଏତିକି ପାଇବା, ପୁରା ପ୍ଲାନରେ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଦବା କ'ଣ ପାଇବା ଆଗ ହିସାବ କରାହେଇଥିବ, ପୁରା ବାର୍ଗେନିଂ ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି ପୁରା ନଲେଜ ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛି ଆମର। କ'ଣ କ'ଣ ଦବା କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଉ କେତେ ଦବା କେତେ ପାଇବା ହିସାବ କରି ମୁଲଚାଲ କରିକି ଆମେ ପୁରା ଦଉଛୁ। ଯଦି ଭଗବାନ କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଖେଳଟା ଦବା, ଯିଏ ଦଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯିଏ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଖେଳ ହିସାବ କରିବା କୋଉ କୋଉ ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି ଆଗ ତ ହିସାବ କରେ, କୋଉ କୋଉ ଭଗବାନ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ହିସାବ ହଉଛି, ତାପରେ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ନଡ଼ିଆଟେ ଦେଲେ କେତେ ଦିଅନ୍ତି? ଏତିକି। 108 ନଡ଼ିଆ ଦେଲେ ଏତିକି ଦିଅନ୍ତି। ବୋଦାଟେ ପକେଇଲେ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? କୁକୁଡ଼ା ପକେଇଲେ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ପଚାରିଦେବ କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦେଇଥିଲା ସେ, ତାର ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ସେ ବୋଦା ବଳି ପକେଇଥିଲା, ତାର ଏଇଟା ହେଇଗଲା। 108 ନଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଦେଇଥିଲା, ତାର ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କରିଥିଲା, ତାର ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଚାଲୁ ସିଆଡ଼େ ଆଉ ମା କାହିଁ ଦେଉଛୁ? ଏଇ ଯୋଉ ହିସାବ ମୁଲଚାଲ ଆମର ଚାଲିଛି, ପ୍ରେମ ତିଆରି ହବ ଏଥିରେ ନାଇଁ। ଆମ ପ୍ରେମରେ ମୁଲଚାଲ ଅଛି, ବାର୍ଗେନିଂ ଅଛି, ହିସାବ। ସିଏ କେତେ ଦେଲେ ଆମେ କେତେ ଦେଲେ, କିଏ କିଏ ଦଉଛନ୍ତି ଦବା ଦେବତା କିଏ ଦେବି କିଏ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜୋର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ମା ତ ଛାଡ଼ ଦିଅନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତି ଚଳିବ, ଯିଏ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ମିକ୍ସ କରି ରଖିଛୁ ନା, ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛୁ ଯୋଉମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ହବ ସାଧନା ହବନି। ଆତ୍ମା ଉନ୍ମୂଳନ କେମିତି ହବ? ଶେଷ କଥା ପ୍ରେମ ତ ହେଲା, ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଆସିଲା, ମନରେ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାଣରେ ଭକ୍ତି, ଶରୀରରେ କର୍ମ, ତାପରେ ଆତ୍ମ ଅନ୍ୱେଷଣ, ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଅନ୍ତର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ମଗ୍ନ ରହେ ହେଲା। ଅନ୍ତର ଜୀବନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଆତ୍ମ ଉନ୍ମୂଳନ। ଆମେ ବାହାର ଜୀବନକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ। ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ଚାକଚକ୍ୟ ଜୀବନ କେମିତି ହବ କ'ଣ ହବ, ଏଇଟା ଆମେ ଜର୍ସି ଗାଈ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଦାନା କେତେ କେଜି ଦେଲେ ସେ କେତେ କ୍ଷୀର ଦଉଛି। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଗାଈ ସବୁ ବାହାରିଲେଣି, ତାକୁ 2 କେଜି ନା ଦାନା ଦବ, ସେ 8 ଲିଟର ଦବ କ୍ଷୀର। ତାହେଲେ ଏଇ ଗାଈଟା ଆଣିବା, ସେ ହଲଷ୍ଟିନ୍ଟା ଆଣିବା କି ସିନ୍ଧ୍ରୀ ଗାଈଟା ଆଣିବା, ହିସାବ ହଉଛି ନା। ସବୁ ବିଏସ୍ ମାନେ ବତେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଈଟା ଭଲ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦବା, ଏତିକି ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ତ, ତାପରେ ସେ ଡକ୍ଟର ଗେଟ୍ ହେଲେ ଏତିକିଟା ବାହାରିବ। ଚାଲ ଆମ ପିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜର୍ସି ଗାଈ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦାନା ଦେଲୁ, ବୁଝିହଉଛି। ଦାନା ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ କ୍ଷୀର ଦେବେ ନାଇଁ କି, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ତ, ହଉ 50 କୋଟି ପାଇବୁ ଯେ, 2ଟା ବର୍ଷରେ 50 କୋଟି ମିଳିଯିବ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମୁଲଚାଲରେ ଅଛି, ବାହାର କଥା ବି ଚିନ୍ତା କଲା, କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଜାଗା ସବୁ କିଣା, ଆଶ୍ରମ ପାଖାପାଖି କିଣିଲା ଡେଲି ଯାଏଙ୍ଗେ ସମାଧିରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ହବ। ସତରେ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଘରଟା କରିଦେଲେ ଭକ୍ତି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ହବ ଭକ୍ତିଟା କ'ଣ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଥାଏ କି? ଏଟା ହୃଦୟରେ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ହୃଦୟଠୁ କିଏ ବେଶୀ ପାଖରେ? ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଜାଗା କିଣିଛି, ଘର କରିଛି, ଆଚ୍ଛା ମୋ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ନିକଟତର? ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଘର କରିଛି, ମୋର ଭଗବାନ ନିକଟତର ନା ମୋ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ନିକଟତର? ମୁଁ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି? କୋଉ କୋଉ ଆଶ୍ରମ ପାଖାପାଖି କୋଉ ଜାଗା ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି କିଣିବା ଦେଖିବା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଜାଗା କେତେ କିଣିଲା, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମ ଯାଇ ହବ। ତେଣୁ ଦୌଡ଼ିଲୁ ଆମେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ କୋଉଠି କିଏ କ'ଣ କିଣୁଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଆଶ୍ରମରେ ହଁ ସେଠି କ'ଣ ହଉଛି, ଯୋଉଠି ଯୋଉ ସବୁ ମେନ୍ ଆଶ୍ରମ ଅଛି ସେ ପାଖାପାଖି ଜାଗା କୋଉଠି କିଣିବ କି ଘରଟା କରିଦେବା। ହବ ଭିତର ଖୋଲିବ? ହବନି। ଆରେ ହୃଦୟକୁ ତ ଦେଖିନୁ, ଯିଏ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତାକୁ ଦେଖିନୁ,
ଆଉ ବାହାରେ କୋଉଠି ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଘର କରିଦେନେ ହୃଦୟ ଖୋଲିବ ଏସବୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ହୃଦୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହବା, ବାହାର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଅନ୍ତର ଜୀବନକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ଆତ୍ମା ଅନ୍ୱେଷଣ ଦିଗରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ଆତ୍ମ ଉନ୍ମିଳନ ଘଟିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ନିରବ ରହିବା।